बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस्तूर हयात के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आज तक खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज क्यों नहीं गुजर सका? अगर गुजारा जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, और इस बात में कितनी हकीकत है कि अगर कोई भी जहाज खाना काबा के ऊपर से गुजरा तो वो जल जाएगा। आज की वीडियो में इस हवाले से असल हकायक आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से किसी भी जहाज को खाना काबा के ऊपर से गुजरने की इजाजत क्यों नहीं है। ये हकायक जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस न हो जाए। नाजरीन, बिला किसी ताखीर के अपने असल मौजू पर बात करते हैं कि खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज क्यों नहीं गुजर सकता। तो ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि खाना काबा की हुदूद के ऊपर से आज तक कोई जहाज नहीं गुजर सका, और ना ही इसकी इजाजत सऊदी हुकूमत ने किसी को दी है, और ना ही ऐसा कभी देखने में आया है। जहां तक इस सवाल की बात है कि क्या खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज या फिर कोई परिंदा गुजर सकता है या नहीं, तो नाजरीन, आपने कई बार ये सुना होगा कि खाना काबा के ऊपर से एक जहाज या परिंदा गुजरा जो कि जल गया और तबाह हो गया, और अक्सर ऐसी बातें सोशल मीडिया पर ही देखने और सुनने को मिलती हैं, लेकिन रेगुलर मीडिया पर ऐसी कोई खबर सुनने को नहीं मिलती। याद रहे कि ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, मगर उनके पीछे कोई तारीखी हकीकत नहीं है। ये बातें लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए और व्यूज बनाने के लिए बयान की जाती हैं। हाँ, अलबत्ता इस बात में हकीकत है कि सऊदी हुकाम और सऊदी एविएशन ने सख्ती से पाबंदी लगा रखी है कि किसी भी किस्म का कोई जहाज मक्का मुकरमा या हिजाज की सरजमीन के ऊपर से नहीं गुजर सकता। यही वजह है कि जो भी आज़मीन हज या उम्रा के लिए जाते हैं, उनका जहाज सबसे पहले रियाज ले जाया जाता है और रियाज से लोगों को बसों और ट्रेनों में मक्का मुकरमा लेकर जाते हैं। इसकी बड़ी और पहली वजह यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में गैर मुसलमों को पाक सरजमीन में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है, और बहुत सी आयात भी मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि मुशरिकीन मदीना और मक्के में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी मुसाफिर तैयारे को हिजाज की हुदूद में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उन मुसाफिरों में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो। और यही वजह है कि सरजमीन हिजाज को दुनिया भर की तमाम एयरलाइनों के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है, और यकीनी तौर पर मुसाफिरों में गैर मुस्लिम तो होते ही हैं, इसलिए आज तक किसी जहाज को इन हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया गया और न दाखिल होने की इजाजत है। नाजरीन, ये असल हकीकत है जिसकी वजह से जहाज़ों को खाना काबा के ऊपर या उसकी हुदूद में जाने की इजाज़त नहीं है, बल्कि जल जाना और तबाह होने वाली बातों की कोई हकीकत नहीं। नाजरीन, इसकी एक और वजह यह भी बताई जाती है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं, वहाँ भी किसी फ्लाइट या जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि अगर कोई जहाज़ वहाँ गिर गया तो एक बहुत ही खौफनाक धमाका होगा। मक्का मुकरमा एक इंतहाई अहम जगह है और जहाज़ों को उसके ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता कि खुदा न खास्ता कोई मुशरिकीन या काफर और दहशत गर्दी के अनासिर जहाज़ को हाईजैक करके मस्जिद हराम में लाकर मार दें। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया को वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की, मिसाइल मारकर वो जहाज़ तबाह कर दिया जाएगा। मालूम हुआ कि सऊदी हुकूमत की वजह से किसी जहाज़ को खाना काबा के ऊपर आने की इजाज़त नहीं। अगर हकीकी मानों में सोचा जाए तो जहां मक्के में मुसलमान इबादत करते हैं, अगर कोई जहाज वहां से गुजरे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा, और जहाज़ों को ऊपर से न गुजरने देने की एक वजह ये भी हो सकती है। नाजरीन, आपको दोबारा बताते चलें कि अभी तक ना तो ऐसा वाक़या होने दिया गया है और न कभी देखा गया है कि कोई जहाज खाना काबा के ऊपर से गुजरा जो जल गया या तबाह हो गया। उम्मीद है आप इन हकायक को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए आपको खाना काबा से जुड़े चंद मजीद हकायक भी बताते हैं। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या खाना काबा जमीन के सेंटर में मौजूद है। जनाब, अगर हम नक्शे को देखें तो एशिया से लेकर यूरोप तक जो जमीन का हिस्सा है, उसके सेंटर में सऊदी अरब और मक्का मुकरमा आता है। लेकिन याद रहे कि जमीन एक बेजवी नुमा यानी अंडे नुमा शक्ल की है, और किसी भी बेजवी नुमा चीज का कोई सेंटर नहीं होता। अगर जमीन फ्लैट हो तो उसका सेंटर दरियाफ्त किया जा सकता है, लेकिन एक गोल चीज का कोई सेंटर नहीं होता। जब आप किसी भी गोल चीज को देखते हैं तो उसका दरमियानी नुक्ता तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि आप इसका कोई यकीनी सेंटर नहीं बना सकते। इसलिए
اگر یہ کہا جائے کہ خانہ کعبہ اس زمین کے سینٹر میں موجود ہے تو شاید یہ درست نہیں ہے۔ البتہ زمین کو بنانے کے لیے جو ٹکڑا سب سے پہلے بنایا گیا تھا، آج وہ ٹکڑا سعودی عرب کہلاتا ہے، اور یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی درست ثابت کی جا چکی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے، یعنی خانہ کعبہ 1 نہیں 2 ہیں۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمانوں میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے، یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کی ایک ہی بار سعادت ملتی ہے۔ ناظرین، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ حتیم خانہ کعبہ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا اور کعبے کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب اس حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا، تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے خانہ کعبہ کے دروازوں کی، تو اس کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازے ہیں، کھڑکی نہیں۔ اسی طرح اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کے رنگ کی، تو ہم لوگوں کو خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کی دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد، جن کے گھر کا رنگ کالا تھا، کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل دستور حیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل دستور حیات کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔